प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह कले दया कले पुनर्बार ये विश्राम दिन में प्रभु आपको बंचे आनी अच्छा से विशेषकर प्रभु को गौरव दिए। मु विश्वास करी आज विश्राम दिन में आम निज निज मंडली को जाए आम प्रभु उपासना कर वाक्य आम शुणी अच्छु विश्वास करे से प्रभु को गौरव दिए। पुनर्बार ये समय बाइबल स्टडी फेलोशिप मिनिस्ट्री माध्यम आम पुनर्बार आज वाक्य शुणा प्रभु आम अनुग्रह कर विशेषकर प्रभु को गौरव दिए। फेसबुक जड़ित होता प्रिय प्रभुंर दास दासी विश्वास विश्वासिनी भाई भाई प्रथमे जीशुख्रीष्ट नाम समस्त को नमस्कार जनाए। मु विश्वास करी आमने समस्ते भलरे अच्छु प्रभु को अनुग्रह दया सकाशु। ए समय समय आमने प्रार्थना सहित आज वाक्य आड़क आम आग को बढ़ुवा प्रिय प्रभु लोक मैंने विश्वास करी आज वाक्य आम समस्ते आशीर्वाद कारण हम विश्वास करे। अनेक समय आम वाक्य शुणी अच्छु किंतु आम बुझार अनेक समय आम दुर्बल अच्छु से अनेक विषय आम बुझीना किंतु आज प्रभु अनुग्रह कर प्रत्येक संध्या प्रत्येक मुहूर्ते वाक्य माध्यम आमको आत्मिक दिगरे वृद्धि होगा निमंते प्रभु आम को साहाय्य कर विशेषकर प्रभु को गौरव दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज वाक्य आड़ को न जा पूर्व आसतु आम समस्ते समर्पित सहित आज वाक्य आड़क आगे आम बढ़ुवा ए समय प्रार्थना करवा आम वाक्य आड़क जा। धन्यवाद श्री प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनादि अनंत काल परमेश्वर प्रभु तमे सर्वभू तमे स्वयंभू तमे प्रभु से धन्यवाद करुछु। प्रत्येक मुहूर्ते प्रभु तुम्हें आम अनुग्रह कर आनी अच्छ प्रत्येक विपदर प्रभु तुम्हें आम उद्धार कर जगतर पापर प्रभु तुम्हें आम उद्धार कर धन्यवाद करुछु। आज दिन प्रभु ये विश्राम दिन तम पवित्र पाद तले बसी प्रभु आम जेपरी वाक्य श्रवण करूँ से तबे आम अनुग्रह कर प्रार्थना निवेदन करते जन प्रभु ऑनलाइन माध्यम आज वाक्य को श्रवण करुँच प्रत्येक प्रभु पवित्रात्मा साहाय्य बुझापी तमें साहाय्य कर प्रार्थना निवेदन कर प्रभु ये सेवा कार्य को आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहित सहवर्ती परमेश्वर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना मागुअछि आमेन आमेन। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज विषय कहीं ईश्वर वाक्य शुणा मोर इच्छा हेउना। आज विषय कहीं ईश्वर वाक्य शुणा मोर इच्छा हेउना। अनेक समय प्रिय प्रभु लोक मैंने जितेबले वाक्य प्रचार करा जाए सेतेबेले आमे शुणा बसीता हो किंतु से वाक्य आम कर्णर हृदय को ग्रहण करने असमर्थ होता। आज प्रभु अति सुंदर भाव कथा कहती जे
କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତର ପ୍ରତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଅନେକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତ ପ୍ରତିରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ କି ଆଖି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉନାହିଁ କି କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛୁ। ଯଦି ଜଗତ ପ୍ରତିର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିନାହୁଁ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବସିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ କରିଯିବା କେମିତି। ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ କରିବା କେମିତି? ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପେତର 2 ପର୍ବ ଯଦି 2ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଯିବେ କି 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଯିବେ, ସେଠି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପେତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହୀ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ମନୋନୀତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା, ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଅର୍ଥ ଧନ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ କ୍ରନ୍ଧନ କରେ,
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଚାଲି ଯାଏ ସେ କଙ୍କନକୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ, ସେ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, এই জগତ ପ୍ରତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇ ନାହୁଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ କି କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଳ ପାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବରିଷ୍ଠ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ହାର ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ କି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେପରି ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଶରୀର ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ନଦେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ସମୟ ଯଦି କମିଗଲେ ଆତ୍ମିକର ଭୋକ କମିଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର ଅଛି ହେଲେ, ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଅଛି, ସେ ଆହାରକୁ ଆମେ ଯୋଗେଇ ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ କହନ୍ତି ଯେ କେତେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭଲ ଅନୁଭବ ଆସୁନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବେଳେ ମତେ ନିଦ୍ରା ଆସେ, ମତେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ
ଶାରୀରିକ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ, ଯେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସିବା, ମିଳିତ ଭାବରେ ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଶରୀର ବେଶୀ ହେଲେ 80 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ଏତେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ସେ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ କି ବେଶୀ ହେଲେ 80 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଆହାରକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତାର ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ, ଏ ଶରୀରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆୟୁଷକୁ ସରିଯାଏ, ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ଏ ଶରୀରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ଶରୀରକୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ଏ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତମ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ କରିଅଛି, সেই ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ଏ ଆତ୍ମା କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଏ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲିଯାଉ। ଏ ଶରୀର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିତ ରହୁଅଛି, ଏ ଶରୀର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ପାଉଅଛି, ଏହା ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେପରି ଏ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛୁ, ରଖିଅଛୁ, ଆହାର ଖାଇଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ମାଧ୍ୟମ ଆହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ବଞ୍ଚେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ
आत्मा ही बंचे सेतिपाई विशेष करी प्रथम पितर 2 पर्व 1 रु यदि 5 पर्यंत आम देखा से अनेक उत्तम वाक्य लेखा जाइए आत्मांकर खाद्य क्यों प्रकार माने संग्रह करिवार अछि ए विषय रे एति प्रांचल भाव रे लेखा जाय अछि प्रिय प्रभुंकर माने आउ 2 नंबर आमे देखिबा संसार चिंता हृदय को बाहरी कर दिए संसार चिंता हृदय को बाहरी कर दिए से आपण माने मार्क 4 पर्व 18 रु 19 पर्यंत यदि आपण माने देखिबे अति सुंदर भावरे सेठी संसार चिंता हृदय को बाहरी कर दिए ए विषय रे अनेक संपूर्ण भावरे लेखा जाय अछि समय हेतुबारु आपण मानको सम्मुखरे में पढ़िया पाई चाहिना ए जनाशुना वाक्य माने अनेक समय शुणी आसी अच्छु सेतिपाई मो विश्वास करे ए वाक्य को आमाने बुझिबा आपण माने परे मध्य पढ़ी पारिबे मार्क 4 पर्व 18 रु 19 ए प्रकार लेखा जाय अछि यीशु कहि अछंती जे संसार चिंता अन्य विषय गुड़िक वाक्य को छापी पकाए आमे जेते वाक्य शुणुथिबा से प्रभुंकर दास केते शक्ति युक्त वाक्य कहू किंतु अनेक समय माने जगत प्रति चिंता करिताओ मोर पिला मानको केमती बंचिबे मो खाली की केमती भल पैसा धन संचय करि पारिबी मो केमिति जे मो भल धन को संचय करिबी ता बोली मो प्रिय प्रभुंक लोक माने धन संचय कर नाही बोल कहू कि अर्थ निमंते परिश्रम कर नाही बोल कहू ना किंतु शरीर निमंते जे प्रकार आम परिश्रम करियछु परिश्रम करी आहार को आम जोगे अच्छु से प्रकार आम आत्मा को निमंते मध्य आम जोगेबा आवश्यक रही अछि सेतिपाई अति सुंदर भाव मार्क 4 पर्व आपण माने जदि देखिबे 19 रु 18 रु 19 जदि आपण माने देखिबे अति सुंदर भाव लेखा जाय अछि प्रिय प्रभुंक लोक माने सेते ए प्रकार लेखा जाय अछि जे आउ जेउ माने वाक्य सुनंती पुणी सांसारिक चिंता धनर माया एवं अन्य समस्त विषय लालसा प्रवेश करी वाक्य को चापी पकाए और तांको पड़हीन हुए सेही अन्य प्रकार लोके बुड़ा जाइतिबा कंटकमय भूमि सदृश हेब एटी सुंदर भाव माने देखिथिलु प्रिय प्रभुंक लोक माने जे अनेक समय आम वाक्य शुणा इच्छा करिताउ प्रभुंक दास प्रचार करती से प्रार्थना सहित आमानक जीवन में आवश्यक आशीर्वाद वाक्य से प्रचार करती आमे शुणिला बड़िया बसी थाउ किंतु आमानकर मन आमानकर चिंता ए शरीर पाई केवल रोताए आमे केबे से वाक्य प्रति आमाने मन धीन थाउ से वाक्य प्रति आमाने कर्ण धीन थाउ प्रिय प्रभुंक लोक माने सेतिपाई जेते उत्तम वाक्य शुणिले मध्य जेतेबेले आमाने प्रिय प्रभुंक लोक माने सांसारिक चिंता धन माया एवं अन्य समस्त विषय लालसा यदि आमानकर जीवन में होता है
आमाने जेते भल वाक्य शुणिले मध्य आमानक जीवन में कौन से आत्मांकर शक्ति बरिष्ठ होना आमानकर जगतर चिंता जुग प्रिय प्रभु लोक मैंने ईश्वरंकर वाक्य शुणा आम इच्छा कर आमे केवल ए शरीर अल्प समय जो शरीर जीवित अच्छी से शरीर केवल आम अनेक परिश्रम कर अनेक चिंता करता अनेक माने प्रिय प्रभु लोक मैंने योजना करता किंतु ए शरीर क्या माध्यम जीवित अच्छी से विषय भूली जाओ से संसार चिंता हृदय को भारी कर दिए प्रिय प्रभु लोक मैंने वाक्याड़ को न जीवा पूर्व जेपरी जगतर चिंता को आम भूली जावा से निमंते प्रथम आम प्रार्थना सहित आराधना कर अनेक लोक मैंने कहती जे मो आराधना समय मु जीवी ना केवल मो वाक्य समय जीवी ए प्रकार जदि आमानकर मनर अच्छी ए प्रकार जदि आमानकर चिंता रही अच्छी ताले प्रिय प्रभु लोक मैंने आपण माने जानी तो जे आपण माने जगतर चिंता धनर माया एवं अन्य समस्त विषय लालसा आपण मानकर हृदय रही अच्छी से आपण माने प्रस्तुत हेबा पाई निज शरीर को समय देउना आपण माने प्रस्तुत करबा पाई आराधना करबा पाई आपण माने इच्छा करंती नाही गत काली मध्य प्रभु दास ए बाइबल स्टडी फेलोशिप रे कहतिले जे जो माने आराधना रे अंश ग्रहण करती नहीं से मानकर केबे भी निजर वाक्य शुणा से माने प्रस्तुत होउनांती सेतिपाई वाक्य शुणिला समय तांकर विचलित हुए से माने बुझिबा पाई से माने असमर्थ हुअंती सेतिपाई से माने वाक्य शुणिबा पाई तांकी इच्छा करिवे नै किंतु जगत प्रतिर जहाँ सब न्यूज माध्यम से विषय गुड़िक घंटा घंटा से शुणे कारण जगत प्रतिर जो कबर गुड़िक सहित ए शरीर को संयुक्त अच्छी किंतु आत्मा सहित शरीर को केबे भी परस्पर को से माने एका कार्य करती नहीं ए शरीर जहाँ इच्छा करिवो से आत्मा को इच्छा करिवो नहीं ए आत्मा जहाँ इच्छा करिवो ए शरीर को इच्छा करिवो नहीं सेतिपाई परस्पर प्रति से माने विरोध रे चलंती सेतिपाई आमे माने आमे शरीर को प्रेम करिताओ ताले जगत प्रति विषय गुड़िका माने आसक्त होइताओ जगत प्रति विषय गुड़िक आने अनेक इच्छा करता शुणा पाई किंतु आने आत्मांकर वरिष्ठ होगा निमंते सत्य ईश्वर वाक्य को आने शुणा इच्छा कर किंतु जिते बड़े प्रिय प्रभु लोक मैंने आम आत्मा बसरे अच्छु से जिते बड़े प्रभुंकर उपस्थिति बसिया आम जाऊ से प्रार्थना सहित प्रथमे प्रार्थना करिबा प्रथमे आराधना करिबा तापर आम वाक्य आड़ को गला बेले आम जीवन रे से वाक्य को फल पड़े उत्तम भूमि रे पड़िथिबा गोटे बिहन सदृश्य हम प्रिय प्रभु लोक माने कारण ए शरीर होछि माटी ए शरीर होछि धूली आत्मा होछि पर से आत्मा ए शरीर रे पड़ी अछि किंतु ए शरीर आमे माने उत्तम भूमि की आम माने बुझिबा आवश्यक जदि आम माने जगत प्रति आम सहित आसक्त अच्छु ताले ईश्वरंकर वाक्य आम माने शुणिबा पाई इच्छा करि नथा किंतु जेतेबेले आम माने जगतर विषय गुड़िक आम आसक्त नाहू ताले प्रिय प्रभु लोक मैंने आम
ईश्वर वाक्य सहित आम आसक्त हो शरीर को आत्मा को लाभवान हुए ये जीवंत वाक्य जी सब श्रवण करे किंतु प्रथम आराधना कहीं करा जाए कारण आम जीवन चिंता दूर करने आम निज जीवन को गोटे प्रस्तुत करने अनेक कहती लोक मैंने जेते मो दुख हुए गोटे भल सिनेमा गीत जब शुणे ताले मोर दुख चली जाए जदि प्रिय प्रभु लोक मैंने सिनेमा गीत तुम्हें जदि जीवन को दुख चली जाए ताले कौन प्रभु को गौरव कर आराधना शुणिले कौन तुम दुख को चली जाए ना कि जिते प्रभु को जदि तुम्हें आराधना कर से कौन तुम निज दुख को भूली जाओ ना कि निश्चय भूली जीव तापर आम वाक्य प्रति आम आसक्त होगा वाक्य प्रति आम मनोयोग होगा से आम आत्मा उत्तम खाद्य पाइब ए दूरीर शरीर से उत्तम फल पड़ब प्रिय प्रभु लोक मैंने संसार चिंता आम त्याग कर जिते ईश्वर वाक्य शुणा आम प्रथम आराधना सहित निज आत्मा को आम माने प्रस्तुत होगा आवश्यक रही। तृतीय नंबर आम देखा पाप हृदय को ईश्वर दूर करे जेते आमर शरीर आमर जीवन में पाप रही है पाप प्रति जब आम मनोयोग हो पाप प्रति आम आसक्त हो ईश्वर दूर ईश्वर को तार आम दूर चली जा प्रिय प्रभु लोक मैंने से निज पाप को बुझा जाना आवश्यक रही जिते आम पाप को परित्याग कर ईश्वर समर्पित होगा ईश्वर प्रति आम आसक्त होगा वाक्य प्रति आम आसक्त होगा प्रार्थना जदि आम आसक्त होगा से आम पाप हारी जाए आम आत्मा बलिष्ठ हुए आम से ईश्वर सहित माने गमनागमन कर ईश्वर आम सहित बास करेंगे ईश्वर आम सहित चलिए ईश्वर आम सहित सदा सर्वदा वाक्य जेपरी जड़े रोपित होता गोटे गचर सदृश्य केवे पत्र को मलिन न हुए प्रत्येक समय सतेज रहे से प्रकार आम जीवन में से वाक्य को जिते आम शरीर में बास करे आम जीवन को सतेज आम मुखरे के दुख देखा जाए ना आम शरीर के रोग देखा जाए ना जिते आम जीवन में कौन सी बाहर आम प्रति बंधन कर प्रिय प्रभु लोक मैंने से आम पाप को प्रेम करुछु ना जीशु को प्रेम करुछु आम निज को समीक्षा करने आवश्यक रही मु कहीं ईश्वर वाक्य शुणा इच्छा करूना निजक थरे प्रिय प्रभु लोक मैंने निजक परीक्षा करतु निजको प्रश्न करतु जे प्रभु वाक्य शुणिले कहीं मत विरक्त मन आसुची किंतु जगत प्रति साहस विषय गुड़िक शुणिले मत एते आकर्षण होची कहीं माने निज हृदय को पचारत प्रिय प्रभु लोक मैंने जदि आम पाप आसक्त अच्छु केवे ईश्वर सहित आम चली पार वाक्य शुणा आम इच्छा करवा आम आराधना करने इच्छा करवा
କାରଣ ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯଦି ତୁ ଆରାଧନା କରିବୁ ତାହେଲେ ମତେ ଭୁଲିଯିବୁ, ଯଦି ତମେ ଆରାଧନା କରିବୁ ତାହେଲେ ମତେ ଭୁଲିଯିବୁ, ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯିବୁ। ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ତତେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତମେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି ବହୁତ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଆରାଧନା କରୁନା, କେବଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଯା। ଏ ଶୈତାନ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଆରାଧନା ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାଉ। ଥାଉ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମୟ ବଢିବାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୟରେ ଆକା ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଭା ହେବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ସମୟ ଆକା ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଆରାଧନା ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିହନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, କି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆରାଧନା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରାଧନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆରାଧନା ସମୟ ସରିଲା ପରେ ସଠିକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେବି, ତାପରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଆତ୍ମା ସେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆମେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କମି ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆରାଧନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା ସହିତ ନିଜ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି, ଆରାଧନା ସହିତ ନିଜ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେତେ କଠିନ ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭୂମିର ସଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପଡ଼େ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। କୌଣସି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ମନରେ ଅପରାଧରେ ଥିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବା ଏଡ଼େଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ଏ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭଲ ନାହିଁ, ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାରିବା କଥା, ଇଏ ସମୟକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଅଛି, କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମେ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, କେତେ ଶୁଣିବ?
कारण यह आमर अप्रस्तुत जुग ए प्रकार आमर मनर आसे ए प्रकार आम शक्ति से समय प्रति देखा इच्छा करे किंतु वाक्य प्रति आम इच्छा करना से प्रिय प्रभु लोक मैंने निज हृदय को पचारा मो कौन जगत प्रति अधिक समय बिताऊँगी ना मो आत्मा सहित अधिक समय बिताऊँगी जदि आम आत्मा प्रति अधिक बीतई था सदा प्रभु आम आवश्यक को से प्रत्येक विषय को से आशीर्वाद करेंगे प्रत्येक शरीर आवश्यक को से आम दियंती से प्रिय प्रभु लोक मैंने पाप हृदय को ईश्वर ठार दूर हो जाए आम देखा आपने देखिपारे प्रिय प्रभु लोक मैंने जे अति सुंदर भाव आमने जिते देखा जिते जाना प्रिय प्रभु लोक मैंने अति सुंदर सुंदर विषय गुड़िक मैंने बुझीता से प्रभु को गौरव देवा आवश्यक रही अच्छी जे आमने जगत प्रति आसक्त अच्छी ना मो विशेषकर प्रिय प्रभु लोक मैंने माने आत्मिक ईश्वर सहित आसक्त अच्छे आम जाना बुझा आवश्यक रही अच्छी से प्रिय प्रभु लोक मैंने अनेक समय आम मैंने ए प्रकार जीवन आसे जे जगत प्रति आसक्त ही ईश्वर सहित आम दूर चली जाऊ प्रथम जन 1 पर्व 9 आपने देखिपारे जे आमको अविश्वास आमको आश्वासन दिए जे आमे निज पाप स्वीकार कले ईश्वर आम क्षमा करते कारण ए वाक्य को आमने बुझाए जे जिते आम निज पाप को स्वीकार कर जीशु पाखे फेरवा से आम पापर उद्धार पाइबा 7 नंबर आम देखा समय शीघ्र आम आगे बढ़ुवा मनर अत्यधिक व्यस्तता 7 नंबर मनर अत्यधिक व्यस्तता आमने केमिति आमानकर जीवन में व्यस्तता आसे लोक 10 पर्व 41-42 जदि आपण माने शुणिबे कि पढ़िबे एति सुंदर भाव लिखा जाइए से प्रकार लिखा जाइए जे माता अनेक काम व्यस्त थे किंतु मरियम जीशु पाद तले बसी वाक्य शुणुते से प्रिय प्रभु को माता जीशु को पाके कंप्लेन करुँच ए जीशु देख मुझे व्यस्त घोल मो आहार को प्रस्तुत करुँची किंतु मरियम मते किसी भी साहाय्य करूना तुम पाखर से बसिक आराम से रोच तमें कुह पर भौणी को से मत साहाय्य करू अनेक प्रकार खाद्य रांधिबार अच्छी प्रस्तुत करिबार अच्छी से मरियम को कह किंतु जीशु कहले हे माता मरियम उत्तम विषय से ग्रहण करुँच उत्तम विषय कार्य करुँच कौन सी डिस्टर्ब करने आवश्यक ना कारण ए शरीर को निमंते माता अनेक व्यस्त होते ए दिन गुड़िक प्रिय प्रभु लोक मैंने ए शरीर पाई ए 60, 70, 80 वर्षर बंचिबा निमंते अनेक माने व्यस्त बहुल होता अनेक कार्य व्यस्तता थाऊ
ଅନେକ ଧନରେ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବି, କେମିତି ଭଲ ଧନୀ ହେଇପାରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ମାତା ଭଳିଆ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହରେଇ ଅଛୁ। କି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ହରେଇ ଅଛୁ। ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଯେଉଁ କିଳିମିଳି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନର୍କରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି, ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମରିୟମଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି, ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆମର ମନର ଅନେକ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସମୟ ରଖିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆସେ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁ ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବୁ, ତା ପାଖରେ ଆଣିଲୁ, ସେ କେତେ କଳଙ୍କ ହେଉଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ କର, ଯେପରି ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତ ପ୍ରତିର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଦେଖ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ପାଆନ୍ତି। କଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତରୁ ତମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଭୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିନାହୁଁ। ଯାକୋବ 1:22 ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, କେବଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିପାରେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହିଁ,
से वाक्य अनुसार मो जीवन चलबार अच्छी ए प्रकार जदि मो भावु नाही ताहले प्रिय प्रभु लोक माने वाक्य प्रति शुणा आमे धीरे 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 दुर्बल हो जाऊ। आमे वाक्य शुणा आम इच्छा करना कारण आम जगत प्रति आसक्त ही अच्छे पाप प्रति आम आसक्त ही अच्छे जगतर धन प्रति आम आसक्त ही अच्छे से ईश्वर वाक्य शुणा आमे मान इच्छा करना से प्रिय प्रभु लोक मैंने आम जदि ये जगत प्रति आसक्त ही अच्छु को नर्क अपेक्षा करुअछि जो अनंत काल पर्यंत कौन सी विश्राम नहीं कि कौन सी शांति नहीं से स्थान को आम अपेक्षा करुअछि से अनुग्रह जुग ताऊ ताऊ आम मन परिवर्तन करी निज पाप को स्वीकार करी जीशुंकर क्रूसरे आम फेरिबा ताले आम अनंत जीवन आम पाई परिबा। हालेलुया हालेलुया। ताकर वाक्य रे आम आसक्त हेबा आवश्यक रही अछि प्रार्थना रे आम आसक्त हेबार आवश्यक रही अछि ताले आम को अनंत जीवन आम पाई परिबा। सेति प्रिय प्रभु लोक माने अति सुंदर भाव लिखा जाई अछि जे याकूब 1:22 रे जदि आपण माने देखिबे से अति सुंदर भाव लिखा जाई अछि जे केवल वाक्य शुणिथिबा लोक नुहे वाक्यर कर्ता हेबाको हुआ जाई अछि। सेति प्रिय प्रभु लोक माने आमारी वाक्य प्रति आसक्त हेबा आवश्यक रही अछि। षष्ठ विषय आम देखा आम प्रथमे प्रेम को अरई पार आम प्रकाशित 2:4-5 पर्यंत जब आम देखा एफिस्य मंडली प्रथम प्रेम छाड़ी देइतिबा विषय गुड़िक सतर्क करने वाक्य को आम देखिअछु। आरंभ जो आनंद प्रार्थना बाइबल पठन उपासना करूँ समय सहित से आग्रह कमी पारे आम जीवन में कमी जाइए निजक दुष्ट देवा नुहे किंतु पुणी ईश्वर निकट को फेरवा आवश्यक रही आम प्रेम जिते बड़े दुर्बल हो जाए सेते दुष्टता आम जीवन में वृद्धि पाए जिते आम आत्मिक दिगरे दुर्बल हो जाए सेते आम जगत प्रति आम अधिक आसक्त होता आम जिते ईश्वर सहित दूर चली जाओ से आम जगत प्रति चिंता भावना अनेक दुख कष्ट आम बुड़ी रही से प्रिय प्रभु लोक मैंने जेपरी एफिस्य मंडली से आरंभ समय एते प्रेम थिला एते सहभागिता थिला एते धार्मिकता थिला एते से मानको परस्पर को प्रेम थिला जे जणे जदि से कोन आवश्यक अछि आ जणे जदि सी विषय से जिंस थिला से ताको सहाय्य करूथिले ए प्रकार सहभागिता से मंडली थिला किंतु धीरे 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 से मंडली को पुनर्बार शीतल हो गला प्रेम शीतल हो गला लोक माने आउ परस्पर को प्रेम कले नाय लोक माने परस्पर को सहाय्य कले नाय तो लोक माने परस्पर को सहभागिता रे रहले नाय जहार जे इच्छा से अनुसार ताको जीवन बिताउतिले सेति पाइ प्रिय प्रभु को लोक माने साधु पाउल कहंती जे तमे माने आद्य रे जहा प्रेम करितिलो से किए तुम मान को भ्रांत करला जे तमे माने आद्य प्रेम को तमे परित्याग कलो सेति पाइ एही मध्य माने प्रकाशित वाक्य माने देखिताओ जे अति सुंदर भाव लिखा जाय अछि जे एफिस्य मंडली जहा दिला एबेर मंडली मध्य सेही प्रकार रही अछि एबे लोक माने निज इच्छा रे निजे से माने बंचिबा पई इच्छा करू अछंती मंडली रे सहभागिता भूली जाउछंती परस्पर को प्रेम को भूली जाउछंती परस्पर सहभागिता को भूली जाउछंती मु जणे रहले मध्य प्रभु को सेवा कार्य कले मध्य हबो मते कोन सी मंडली सहित आवश्यक नाही कोन सी
विश्वासी मान सहित सहभागिता आवश्यक ना कि गोटे प्रभुंर दास वाक्य शुणा आवश्यक ना मुझे ही केवल प्रभु को गौरव करें किंतु प्रिय प्रभु लोक मैंने सहभागितार प्रेम मंडली आम सहभागिता रहा गोटे आशीर्वाद अलगा किंतु जड़े निजक केवल स्वाधीन भाव में करवा गोटे तार जीवन में अलगा केते बेले कौन आम विपद आसे से कहीं भी तो मानू साहाय्य करने हस्त बढ़ेबे ना किए भी तुम आवश्यकता कहीं भी तुमको साहाय्य करेंगे ना से तुम निजे निजे धीरे धीरे प्रभु तुम दूर से मंडली सहित सहभागिता प्रभु कहती जे एफिसियो मंडली जे प्रकार प्रेम थिला किंतु से शीतल हो गले यही मंडली लोक मैंने से प्रकार हमें चर्च रे सहभागिता ना विश्वासी मान सहित सहभागिता ना मु कहीं चर्च जीवी मु कहीं मंडली सहित सहभागिता रही मु तो घरे रही प्रभु को सेवा कार्य कले हम मो तो प्रभु को गौरव कले हम किंतु प्रिय प्रभु लोक मैंने समय आसव आम जीवन में जब दुख आसे जड़ आसे कष्ट आसे से किए तो मानू साहाय्य हस्त बढ़ेब से जगत स्वर्ग जेपरी आम परस्पर प्रेम सदा प्रभु को हालेलुया कही आम प्रशंसा करवा से प्रकार ए जगत में परस्पर प्रेम रही आम अभ्यास करने आवश्यक रही से प्रिय प्रभु लोक मैंने आम जदि यही समय प्रेम को हरई अच्छु निज मंडली को प्रेम करना निज मंडली को जब आम दूर में चली जाइए जदि आम विश्वासी मान सहित सहभागिता ना कि निज ग्राम सहभागिता ना निज मंडली को आम भूली जाइछु ए अनुग्रह जुगरे आम पुनर्बार मिसवा सहित उपासना करने सहित सहभागिता प्रभु को गौरव करने समय अच्छी आम मन परिवर्तन करार आम निज मन को परिवर्तन करके पुनर्बार प्रेम को आम को बढ़ार अच्छी जिते आम प्रेम उड़ाई जाए से आम सहभागिता उड़ाई जाए आम मंडली प्रति आम दूर चली जाओ से प्रिय प्रभु लोक मैंने आज प्रभु कहती जे एफिसियो मंडली जेपरी मंडली को भ्रांतरे पड़गले से प्रकार तो माने हुआ नहीं बोले प्रकाशित 2:4-5 आम को सचेतना दिखती प्रिय प्रभु लोक मैंने सप्तम विषय देखा ईश्वर पाठ्य पुणी तृषा आसबार अच्छी आम जीवन में ईश्वर पाठ्य निमंते निज जीवन को तृषित होबार अच्छी प्रिय प्रभु लोक मैंने गीत संहिता 42:1-2 जब आपण देखिए से अति सुंदर भाव विशेष कर आम देखिपर प्रिय प्रभु लोक मैंने आम 42 जब आपण खोलतु से 1-2 एक प्रकार लिखा जाइए प्रिय प्रभु लोक मैंने हरिणी जेपरी जल स्रोत दखाए से स्वरूप हे परमेश्वर मोर प्राण तुम दखाए परमेश्वर निमंते जीवित परमेश्वर निमंते मो प्राण तृषित मुझे आसी ईश्वर समूह उपस्थित हेबे या प्रिय प्रभु लोक मैंने गीत संहिता दाऊदंकर रचित आम देखिपार से आज आपण को इच्छा कमी जाइए यह सबुदिन एपरी रहा उचित नहीं प्रार्थना करी छुटिया छुटिया गोटे वाक्य पढ़ा आवश्यक ऑनलाइन रे यूट्यूब रे फेसबुक रे इंस्टाग्राम रे अनेक महान महान प्रभु दास मानकर वाक्य रही अच्छी
से वाक्य को शुणा आम इच्छा कर अभ्यास होबार अच्छे आम वास्तविक प्रिय प्रभु लोक मैंने धीरे धीरे आम आत्मिक वृद्धि पाई आम जो प्रार्थना करवा हे प्रभु जीशु मो हृदय पुणी आपणकर वाक्य तृषित करातु मो मनरे समस्त चिंता व्यस्तता और जहाँ कि मते आपणा तरु दूर करिअछि से सब आपण हाथ में देउछि मते आपण वाक्य शुणा बुझा और पालन करने हृदय दिंतु बोले आम प्रार्थना करने आवश्यक से प्रिय प्रभु लोक मैंने ईश्वर वाक्य शुणा इच्छा नथिबा बेले ईश्वर तार दूरे आम निमंते पापरे आसक्त होता से समय कि असमय ईश्वर वाक्य शुणा मंदर सहित सहभागिता रहा विश्वासी मान सहित परस्पर प्रेम रहा आम आवश्यक रही अच्छे प्रिय प्रभु लोक मैंने आम जाना केते कौन मिली जीवन चली ए प्राण केते चली आम जाना एवं मनुष्य चली चली मध्य से केते प्राण हर से जानी पारना जदि आम पाप कर मृत्यु भोग होगा ताले निश्चय प्रिय प्रभु लोक मैंने आम प्रभु तार आम दूर अनंत काल से नरक स्थान देछु से अनुग्रह ए शरीर केते समाप्त होगा आम बुझीपर ना से सदा बेले प्रभुंर पाख्य आम लगी रहा आवश्यक रही अच्छी प्रिय प्रभु लोक से मु कहीं ईश्वर वाक्य शुणा इच्छा करूना ए प्रकार निज जीवन को प्रश्न करने आवश्यक।